ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ ସରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସରିଛି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ କାମ ସ୍ପେଶାଲ ନୁହଁ, ମାନେ ମାଉନ ଆମର ଆଜି ଯିବ ବାହାରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଇନକମ୍ କରି ଦେବ। ଆଉ ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗଛରେ ହଉଥିଲା ଆଉ ଖଟେଇ ଆଉ ଭାତ ଏମିତି ଖାଇବୁ ଆଉ ନା ନା ସେ କଥା ନୁହଁ। ମାଉନ ଆମର ଯିବ, ଆମ ଝିଅ ଯିଏ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତା ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ତ ଏବେ। ଆଉ ଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଭାଉଜ ସେଠି ଅଛି। ଆଉ ଭାଉଜ ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନନ୍ଦୀ ଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଉନ ଯିବ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବୁଲ? ଦଶହରା ପରଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯିବି, ପମୁ ଡାକ୍ତର ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯିବି ମାଉନକୁ ଯିବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ବସ୍ରେ ବସେଇବି ଆସିବି। ଆଜି ମୋ ବୋଉଙ୍କର 3 ମାସିଆ ଦିଆହେଲା ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆମର ସକାଳକୁ ଖାଇନୁ, ଭୋକ କଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଉନ ଟିକେ ଖଟେଇ ନେଉଛି, ଭାଉଜ ସେପଟେ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। 3 ମାସ ହେଇଗଲା, 3 ମାସ ଦିଆହେଲା କାହିଁକିନା 6 ମାସରେ କି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା, 3 ମାସ ଦିଆହେଲା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଆଗକୁ ମିଠା ଖିଆ ଅଛି ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା। କାହିଁକିନା 3 ମାସ ନଦେଲେ ଆଉ ମିଠା ଖିଆ କରିହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ। କ'ଣ ATM କାର୍ଡ଼? କାହା ATM କାର୍ଡ଼? ଓହୋ ହୋ। କ'ଣ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବୁ? ଯିବ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବେ। ଆଉ ପମିତ ଯିବେନି ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗଲେ ଟିକେ ଯିବି ଦେଖିକି ଆସିବି, ଠାକୁର ଦେଖି ଆସିବି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବି। ନା 5 ଫୁଟଣ ରଖୁଛି ନା, ମିଶେଇକି କରିଦେ 5 ଫୁଟଣ। ଆଉ ଖଟେଇରେ କ'ଣ ପକେଇବୁ? ସୋରିଷ ପକେଇଦେବି, ନାହିଁ ତ ସୋରିଷ ପକେଇଦେବୁ କିଛି। ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ବନା ଚାଲିଛି ନା, ଅନ୍ଧିଲି ବନା, ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ନା, ଆମ ସେଇ ମାନେ ପୋଖରୀଟା ମୁହଁରେ ଦିଆଯିବ ବର୍ଷା, କାହିଁକିନା ମାଛ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବନା ହେଉଛି। ମାନେ ସିଏ ବାପା ବନଉଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନେଇବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆଗେ ସୁନ୍ଦର କଲର ମାଉନେ ବସି ବନେଇ ଦେଉଥିଲା, ସେଦିନ ବନେଇ ଦେଉଥିଲା, ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ରିଲ୍ସରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଏମିତି ସପ ମସଲା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ବୁଣନ୍ତି, ବଡ଼ାପ ଥିଲେ ଏମିତି ବୁଣନ୍ତି। ହାଂସ, ହଁ ହଁ, ଏଇ ଜୁଣର କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳେ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଜୁଣ, ସେଇଥିରେ ବନାନ୍ତି ହାଂସ। ସରିଲା ନା ପୁରା ମାଉନ ଏକଦମ ଯାଉଛି, ପୁରା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ପୁରା ଏକଦମ ହ୍ୱାଇଟ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସରିଲା ନା, ଠାକୁର ଦେଖିତେ ଯିବୁ, ଏତେ ସଜ ଆଜି କ'ଣ ହଉଥିଲ? ଯିବୁ ଆଜି ଯିବ, ଆଜି ପରେ କାଲିକି ସେ ଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଇଏ କ'ଣ? ଆଉ ସଜେଇନି, କିଛି ସଜେଇନି, ପୁରା ନର୍ମାଲ ପିଲାଟା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିନା ମେକଅପ୍ ବାଲା। ଆଉ ସରିଲା ନା, କପଡ଼ା ପତ୍ର ସାଇଡ୍କି ରଖିଦେବା, ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି, ଆମ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି ନା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଆଉ ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ଟିକେ, ଆଉ କହୁଥିଲା ହେଉଛି ମାଉନକୁ ଯିବା କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ମିଠା ଖିଆ ବି ଅଛି ନା କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ମିଠା ଖିଆ ମାନେ ଆଗରୁ ମାଉନ ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ବି ସରି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ହୁଏ, ଏଟା ମାନେ ଇଏର ଅଛି, ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ଏଟା ମାନେ କ୍ଲିୟର ଇଏ ହେଇନାହିଁ, କ୍ଲିୟର କହୁଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନାହିଁ କ'ଣ ବୁଝାଯିବ। चलो जुआ चलो जा जा देखी जो ठाकुर भली देखी आस बस पड़ी जाएगी भाई गोटे जगार गोटे सीट दे दो भाई देखु पूजाटा माँ तो पूजा चलती से आम स्वर पूरा एकदम चमकुची पूरा एकदम सब डेकोरेशन हो सारी आईटी देखो ये माने आम उत्तर से छक स्टार्टिंग रे ये बहुत बढ़िया मेढ़ हो यूनिक टाइप बन सुंदर चलन जा भर को जा माँ को तो प्रथम दर्शन कर बाहर देखा बैक साइड बहुत यूनिक है चलो देखुची आपन को देखे चलो
प्रभु जगन्नाथ फोटो अच्छी एपटे माँ भी अच्छे बहुत बड़ा समस्त मैंने बहुत प्रकार कर अलग लगुच भर को जाई ना स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है गले देखिए गाड़ीटा ये अच्छे पागड़ी से कौन गला व्रत नहीं गए गाँ व्रत मिलना दीटा पूजा कर अच्छा ना गुरु से अच्छी हाँ हाँ बुझा कौट तुम पूजा कर मंदिर जो हाँ हाँ हम आसे दीदी रे शुए मुझे जाऊँ एक माँ को डाक दी आसबी ना पुओट हो कि झीट हो माँ भल भल हो जाऊ ना रखु भविष्य भल मनीष हो या मागी माँ को कौन कि समस्त खुशी रख या मागी माँ को छाड़ी आइल बा आसे सी जा बिंदा 3-4 दिन एंजॉय कर बापा एकुटी आ रोसे करती मानु जा दीदी आसे खरा कमी कर टाइम है 12:30 पाखा नहीं आई मैंने आस ठो ठो कर टेकी बोले काली कौन कहला तुम आसे जल्दी जा देख आस ना आगे देख आस जा देख आ अरे जाऊ देख आओ जानी कौटी अच्छे घर को जीवना देलु ना आगर देखा तो जीवना घर को जीवना देम पिंड पिंड गुड़ देख कौन खा देखा 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 क्या खाओ पूरी पूरी तरकारी पूरी तरकारी तो कौन आनी देखा कौन आनी मु मो सर कल झगड़ा करलु बा पुराणी मारलु तते मु कल आइला डाकू दुने मन चाल पळे जाला गुड़ बिंदला सागर खेलियोनी माने फिर आ डाकले कि फिर चाल चली पळेलुनी गुड़ बिंदला ना आज भूख लागी चिचा ना नागी ना पखाड़ा गोटे खाई दवा खाई वाला 7-8 दिन खाई 7-8 दिन खाई ना 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 काढ़ा को नहीं सब खाई पलैलु कहीं गोटे खाईदेलु खाली माने उपवास फल आ पूरी बुंदिया ये खिया हो साबु अच्छी बतला जूस बन पी दीदी तक माजा पे बसते बसते ना भाई फोन उठाऊनी ये दुकान सब बंद भोक कला सब भोक शुई पड़ा देख निदर गोटे बटरफ्लाई खाई फिंगीदेल कौट फिंगे एट था देदेवा ईरा को देदेवा ना गोटे कल मौसा पार्टी करूँ भारी जोर से हाँ मौसा गाड़ी देलु कहीं
अरे कौन कहला मेन टॉपिक टा कहनु से कहला 3 घंटा लगेछि कहला कोनटा कहला मेन सिस्टम टा कोन कहला कोन कहला हां छालो कर दो कौन हबनी ट्यूशन आज ट्यूशन हबनी तो छालो कर दे हां तो मैम थे आइले हम देखि छी हां हां अरे धोला चूड़दार पिंधला ना ओडे पिन धोला ड्रेस है के देखने हां तमे देखिना तमे भितरुगा मु देखिनाटी मु बड़ छुआ हम आखी बड़ बड़ हम भितर को देखि पारिबो तू ए खाओ मु सुकियो मो जिंस मोर खाइ तोर सुदा कोन हे एडी हबनी ना खा खाई निजे खाई दे छु अगो ए उठेओनी तमे एडा जूस बन दे पी दे एडा पेट ठंडा है पी जो ना बा मैं काली पे पार्टी करलु झुके फोन ल मते गाड़ी देजबा दिन रात सही नहीं खाऊ छु वाह 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 ओ वाह 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 ए किछि मु खाली वाह वाह कहि मा किछि मु किछि कहि ना वाह वाह एने तो भाई होने सरी के फोन करदिला आ म सुकुटा गाई सुकुटा ए आ म सुकुटा गाई बाबा ता मां ऊपर सुई खेलु ना ना तू खाइ छु ना कोन खाइलु खाइ छु ना मामा खाइते न दे ना मामा चुट्टी टाणी मारी बुझिलो बुझिला किए वे रो रो रे देना किए वे गला ना दुनिया भाषा रागिलु कोन के कोन ताड़ी पुरो स्माइल लो स्माइल स्माइल आठर दुर्गा पूजा दिन साइकिल चले पड़े भाई भुनिया जीवन ना हां एने कथा ने धरी कथा से रागिला धरी कथा नो हो मोर भूल भाई आई एम सॉरी धरी कथा हो जाय कथा कोन मु माने कोन कोन प्रॉब्लम टा कोन कथा कोन हमको जानियो तते खोजुची कोच दीदी काई ने लुकी आउ किछि देमिनी आउ किछि देमिनी तो बाहर में नहीं पड़ेनी काम छड़ी दियो हां सही बसी ने कथाई देंदी कोई दे बोलो कि भाई डाकी देंदी ना कोन लबा देख ना कोन लबा ना कोन तू कथा दे तुम पकड़ा ये कर दे आगुरी फिल्म करते देखो नहीं ये फिल्म आगुरी फिल्म दिए ना हां हाय बेटा ना बेटी दे मतलब पखाल पखाल दिन खाई दिन भल दे तमे जूसा कर दियो पी दियो ना ना हाय भूख गला आनेला ना सेंडो गेंजी गोटे दीदा मने बहुत पैसा जदे 500 टका कहबो मो राजी आ सेव कथा भलो न दुर्गा पूजा ऑफर अछि बा हां ना ऑफर बे सत्य मु भाणी देखो मु कहबा को आसे ने मु जाय 1300 ना 15 हो एक 1500 दियो ये होचे मोर केतटा नेबे आपण कोन ना एठी ग्लास रखो हां जदि आपण दुईटा नेबे 1500 कोन ना तमे जदि 2500 कहबो खाली गुटिए न न तोर मोर ए से दुईटा 3000 पे तुम को जन देई रख दी
ଦିଟା 3 ଜଣ ରଖିଦିଅ। ମୁଁ ଦେଇ ଗୁନୁ କହୁଛି ଦେଇକୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କଣ ଦେବେ ଖାଲି ମୁଁ ପୋଷିନି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଠାରୁ ତମେ 200 ଟଙ୍କା ଠକି ଯାଅ। ହଉ ଦିଅ ଦେଖି ଦେଇଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ।